जितने दिन वो चाहेंगे हम जेल काटेंगे, और जेल में जाकर जिस तरह खान साहब कहते हैं ना, मैंने हुकूमत तो हटाया तो बड़ा पैरा होगा, तो हम भी जब जेल में जाएंगे तो पता बता देंगे एक दफ़ा कि पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं। मैं जब मीर साहब यहाँ पे आ रहा था तो मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग है। हाँ साहब कि मुझे एक फ़ोन आया, मुझे फ़ोन करने वाले का नंबर तो नहीं आता, आप समझ गए हैं। तो हमें कहा गया कि आप क्यों इवेंट करवा रहे हैं, क्योंकि अब हम भी समझ गए हैं कि अगर वो व्हाट्सएप को भी चेक करते हैं तो हम व्हाट्सएप पे आई हुई जो कॉल्स होती है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। मैं तो बेल नहीं कराऊंगा डॉक्टर साहब, कभी भी नहीं कराऊंगा। PFUJ का तो ये रूल है, हमारा तो असूल है, हम बेल नहीं करवाएंगे। तो मुझे अगर किसी तरफ से ये नहीं कहा गया कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ खान साहब की तरफ से था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब का। मुझे पता आज का दिन बड़ा मसरूफ़ दिन है पाकिस्तान की सियासत में भी, तो हमने दरख्वास्त की और दरख्वास्त हमने तमाम सियासी जमातों को की। तो चूँकि ये मेरे बड़े सीनियर एंकर्स, मेरे बड़े उस्ताद यहाँ बैठे हैं, तो मुझे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से ये पैगाम मिला कि अगर आपने फ़लाँ एंकर को बुलाया, अगर आपने फ़लाँ, मैं नाम ले देता हूँ, कि अगर आपने खान साहब को बुलाया तो फिर हम नहीं आएंगे। तो मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, हम लोग दिन रात आप लोगों की कवरेज करते हैं, अच्छा बुरा वक्त तो हो हम आपके लिए मार खाते हैं। तो मुझे अगर किसी तरफ से ये नहीं कहा गया कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ खान साहब की तरफ से था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बल्कि इन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल पैगाम मिला हमें कि हम ज़रूर आएंगे और ये वक्त की ज़रूरत भी है। और इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहित साहब का, समी इब्राहिम साहब का, हामिद मीर साहब का, फरतुल्ला बाबर साहब का, बहुत से और साथी हमारे आ रहे हैं। हाँ साहब, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इसकी एक तारीख़ है और इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है। हमने 41 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, 152 लोग हमारे माजूर हो गए। 41 वो शहीद हैं जिनको टारगेट किलिंग में मारा गया, और जो टारगेट किलिंग के अलावा शहीद हैं अगर उनकी तादाद बीच में डली जाए तो 152 बनती है। कभी हमारा मुआशी कत्ल किया गया, कभी हमें मार के डराया गया। हम इस कुर्बानियों के बाद अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये एक वह तंजीम है जिसको अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के एक तो हर शहर में हम मौजूद हैं, हमारे कारकुन मौजूद हैं, और हम ये जिस सेमिनार में आप आए हैं, इस सेमिनार में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ हमें ही ऑन करती है, वो हमें ही मानती है। बदकिस्मती ऐसी हुई कि इस मुल्क के अंदर एक वक्त ऐसा आया जब सहाफ़ियों को तकसीम कर दिया गया किसी की ख्वाहिश पे, और जिनकी ख्वाहिश पे सहाफ़ियों को तकसीम किया गया तो एक और PFUJ बन गई, और वो PFUJ बहुत काम कर रही है उन लोगों के लिए जिनसे उन्हें कुछ मिलता है। हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, सहाफ़ियों के लिए, और पाकिस्तान में आमरीत के ख़िलाफ़। हम हर दबने वाली आवाज़ को ज़िंदा करने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा मिंबर हो या ना हो। हम हर उस सियासी जमात हो, शख्स हो, कोई भी हो, उसके साथ चलते हैं जो पाकिस्तान की बात करता है, जो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की बात करता है। तो आज का ये सेमिनार वक़्त की बड़ी अहम ज़रूरत थी, बड़ी अहम ज़रूरत थी। मैं जब मीर साहब यहाँ पे आ रहा था तो मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग है। हाँ साहब कि मुझे एक फ़ोन आया, मुझे फ़ोन करने वाले का नंबर तो नहीं आता, आप समझ गए हैं। तो हमें कहा गया कि आप क्यों इवेंट करवा रहे हैं। हमने कहा जी हम जो इवेंट करवा रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात क्या है कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो। हम तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं इवेंट करा रहे। हम चाहते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर किसी भी एतवार में अगर किसी की आवाज़ दबाई गई है तो वो नहीं दबाई जानी चाहिए थी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़ाती सहाफ़त का जो एक अलम है वो बुलंद रहे। हम चाहते हैं कि अगर हम किसी गलत चीज़ को देखें तो उसे कह सकें। हमारे लिए इदारे बड़े मुहतरम हैं, बेइंतहा मुहतरम हैं,
ہم اداروں کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہم اداروں کو تباہ کرنے والوں کے خلاف بھی جنگ لڑتے ہیں۔ تو اس میں برا کیا ہے؟ اگر کوئی چیز بری ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو انہوں نے کچھ چیزیں کہیں تو میں نے اسے ریکارڈ کا حصہ ضرور بنا لیا، کیونکہ اب ہم بھی سمجھ گئے ہیں کہ اگر وہ واٹس ایپ کو بھی چیک کرتے ہیں تو ہم واٹس ایپ پہ آئی ہوئی جو کالز ہوتی ہے اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں دوسرے موبائل فون سے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ چلتا رہتا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ ماضی میں بھی یہ بڑا، آج سے تو نہیں کہا رہا، اب 26 سال سے ہم اس جنگ میں ہیں اور رہیں گے۔ ہمیں کسی حکومت کی ہمیں آشیرواد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی حکومت سے کسی پیسے کی، کسی چیز کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے زور بازو پہ لڑتے تھے، لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ مجھے ڈاکٹر موئی صاحب نے فون کیا کہ بھائی تم پہ بھی پرچے ہو گئے ہیں، آپ ایف آئی آر ہو گئی ہے تو آ کے بیل کروا لو۔ میں تو بیل نہیں کراؤں گا ڈاکٹر صاحب، کبھی بھی نہیں کراؤں گا۔ پی ایف یو جے کا تو یہ رول ہے، ہمارا تو اصول ہے، ہم بیل نہیں کروائیں گے۔ ہمیں پکڑتے ہیں، ہمیں پکڑ لیں، جیل کاٹیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنے دن کاٹیں گے؟ جتنے دن وہ چاہیں گے ہم جیل کاٹیں گے، اور جیل میں جا کے جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا من حکومت کو ہٹایا تو بڑا پیارا ہوگا، تو ہم بھی جب جیل میں جائیں گے تو پتہ بتا دیں گے ایک دفعہ کہ پاکستان کے صحافی ہیں۔ یہ بالکل کلیئر ہے۔ تو آج میں اپنے مقررین سے ایک درخواست کروں گا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، پاکستان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ آج آپ اسی موضوع پہ بات کریں، ہاں ساتھ باقی جو آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ کریں، ہم اس پہ بالکل اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک ضرور کریں کہ کل آنے والا وقت کوئی بھی ہو، اس میں اپنے ان صحافیوں کو ان کا حق ضرور دیں۔ وہ حق ہم آپ سے کوئی اور چیز نہیں مانگ رہے، وہ حق یہی ہے کہ ہمیں ہمارے حصے کی عزت، ہمارے رزق جو بند ہو جاتا ہے، جو معاشی قتل کیا جاتا ہے، اسے مجھے پتا ہے کہ کس کو کس آف ایئر جب کیا جاتا ہے تو اس میں حکومت سے زیادہ کس کا قصور ہوتا ہے؟ میر صاحب بہتر سمجھتے ہیں اس میں، تو سارا ملبہ کس پہ پڑتا ہے؟ تو لہٰذا میں بس یہی کہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں جب وقت آئے تو اس پہ ضرور کریں، اور ہماری ایک ہسٹری ہے، خان صاحب فرت اللہ بابر صاحب، اور ہم اپنی ہسٹری کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ جو ترانہ خان صاحب کے آنے سے پہلے لگا ہوا تھا کہ زندہ ہے صحافی زندہ ہے، یہ لکھا بھی میں نے تھا، اور اس وقت لکھا تھا جب مشرف دور تھا، اور جب میر صاحب آپ سڑکوں پہ پروگرام کرتے تھے تو میں نہیں، اس وقت میں پنجاب کا صدر تھا، تو یہ ترانہ لکھا تھا۔ تو ہم نے اس وقت بھی کیا تھا کہ قلم کی حرمت میں مر جائیں گے اور عامر سے ٹکرائیں گے۔ تو ہمارا تو شوق ہے، انشاءاللہ یہ رہے گا، لیکن ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھتے تھے، دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ اب میں سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو میں سب سے پہلے ایک گزارش کروں گا، چونکہ وقت تمہارے پاس تھوڑا ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، بار کے صدر ہیں ہمارے شعیب شہین صاحب، آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار